भैया बोला थोड़ा बात तो क्या बोलबा तब तो ना धान कितना पहले धान तो भला पहले ही कौन हो 10-20 मन अब बेसी ना हो अभी और काटे में बाकी है। आज भौजी कहाँ पकाई जा कहाँ खाइए और आज आनले रो माछ का रो माछ ऐसे छोटू मछली है और का वो भात बनाई यार तरकारी जाग बेटा को गो हुए 3 गो बेटा ना बेटी बेटी 3 गो तीनों काम करे थे बगने हाँ करेला तो तू शरीर तो भला हुए हाँ शरीर भौजी का सबे के भला আলহামদুলিল্লাহ সুন্দর। আপনারা যাদের কথা শুনলেন তারা এটা হলো তাদের নাগরিক অধিকার এবং তারা এই বাসাতে দিয়ে কথা বলে। তাদের নাম, আপনার নামটা কি? আমার নাম হইল রামদেব সরকার। আচ্ছা আচ্ছা, উনি অনেক পুরানা, বয়স কত আপনাদের? বয়স তো অনেক 60-এর উপরে। ওনার বাসা, এটা বাগানের বাসা। আমি বুঝি না, আমার মামা আসছিল এই বাসায় কথা বলছে, আমি এই বাসা রেকর্ড করলাম।